आंध्र बीएड पिला रिजेक्ट करा यार कारण कौन जाना रिजेक्शन होती जानते कारण कौन ता न जान आप सोल्यूशन कौटू पाइबे। तो वीडियोटा देखूँ। हेलो एवरीवन वेलकम समस्त गोटे नुआ एंड फ्रेश वीडियो आई होप आपने समस्त बहुत भल और बहुत सुस्थ थे। तो आज वीडियोटा टी इंपोर्टां हम इंपोर्टां कहीं कौच ना बर्तमान समय आपने जानते जो डेट वीडियोटा कराऊँ से डेट्रे आपर एलटीआर आर्ट्स माने ओरिएंटेशन प्रोग्राम रो नोटिस आसी जाइए माने से फास्ट आपणकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम पुणी थे आपंकर डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट जो मानकर अलॉटमेंट होती से डिस्ट्रिक्ट देन से ओरिएंटेशन प्रोग्राम अच्छे। तो जस्ट आज गोटे मो पाखे मेसेज आसी ना सर आमर इंस्टीट्यूट माने जो इंस्टीट्यूट से बीएड करूले यही इंस्टीट्यूट रे गोटे पिला बीएड करथिला तांको आमर रिजेक्ट करा जायछि एलटीआर आर्ट्स डीवी रे। ठीक अच्छे। तो रीजन कौन सी मत मेसेज कहते मुझे देखी मेसेज ता सहित आपको मुझे कथा कहबी जो मैंने आंध्र बीएड कर सारे जो मैंने करुँच बर्तमान समय कौ कौ डॉक्यूमेंट कैरी करेंगे और कौ डॉक्यूमेंट जो सबुठ इंपोर्टेंट विदाउट से डॉक्यूमेंट आपण रिजेक्ट कर। ठीक अच्छे। कहीं बर्तमान समय आप सब अपडेट पाँच बर्तमान समय ओडिशार पिला माने आंध्र बीएड पिला नाराज। ठीक अच्छे। माने से माने चाहूना आंध्र पिला जॉब मिलू ओडिशा रे माने से माने एक्चुअली चाहूना आंध्र पिला ओडिशा जॉब मिलू। ठीक अच्छे। तो रीजन कौन आपने बीएड जब करुचे तो रिजेक्शन कहीं होता हूँ मेन पॉइंट। ठीक अच्छे। तो वीडियो संपूर्ण देखिए जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे ता सहित संपूर्ण देखूँ जदि आप गोटे आंध्र बीएड स्टूडेंट आपको वीडियो संपूर्ण देखा दरकार वीडियो जानवे कौन पे रिजेक्शन करा जाउछि। ठीक अच्छे। तो चलते स्टार्ट करवा। तो समस्ते टिके ध्यान सहकारे देखिए वीडियोटा को। ठीक अच्छे। आरंभ करुच्ची जहाँ भी कहूँ आपण माने साहाय्य मिल आपण मैंने जापर आपण मानू अवेयरनेस आसो जमी करामती कर आम फ्यूचरटा बेटर हो पार बिकज अफ आप आंध्र बीएड कर। ठीक अच्छे। तो देखो तर मेसेजटा देखूँ अदरवाइज आप कहे सर मन इच्छा आप खाली कहीदे कि प्रूफ ना देखूँ देखो वीडियोटा आप नेगेटिव नहीं पारे पॉजिटिव नहीं पारे तो किए केमी नौकरी से उपर। ठीक अच्छे। मो काम कौन मु भी गोटे आंध्र बीएड स्टूडेंट आपण मैंने भी जड़े आंध्र बीएड स्टूडेंट जो मैंने वीडियो देखुं माने वीडियोटा आप देखुं तो रिजन अच्छी आपण भी होप अच्छी ना आंध्र बीएड पिला जॉब मिले आगे से बहुत हैरान से होती ना से आप वीडियोटा देखुं ना तो कहीं आपने से सब नेगेटिवली ने वीडियोटा को पॉजिटिवली नियंतु। देखो सी लिखिं भाई जड़े आमर सीनियर एलटीआर डीवी रे रिजेक्ट होती आम इंस्टीट्यूट रु करते बिकज फास्ट सेमिस्टर रे एनसीटी अप्रूवल नथिला आफ्टर सेकेंड सेमिस्टर एनसीटी अप्रूवल है बट डीवी रे तांको रिजेक्ट करागला। ठीक अच्छे। माने तांकर मेसेज सी जो इंस्टीट्यूट करते सी भी सीनियर जड़े सी भी से इंस्टीट्यूट कर रिजेक्ट कर एलटीआर डीवी रे। ठीक अच्छे। कहीं रिजेक्ट करागला ना बिकज फास्ट सेमिस्टर माने फास्ट ईयर रे एनसीटी अप्रूवल नथिला सेकेंड ईयर रे हेची। ठीक अच्छे। तो सेटा गोटे वैलिड रीजन ना कहीं एडमिशन ईयर एनसीटी चेक करा जाए ना कि आप सेकेंड ईयर। ठीक अच्छे। देखो तो लिखाई आम एजेंट को भी पचारे से कहते कि से श्योर नहांती केबे एनसीटी अपडेट हो अप्रूवल मिलिबो। ठीक अच्छे। तो अर्थ कौन देखूँ आपण मैंने जी भी माने आंध्र रे बीएड करुँचे आपण मानकर फास्ट काम कौन माने जो एजेंट को पाखरे आपण जाइछन्ते। ठीक है। जो एजेंट आप एडमिशन करेंगे भावुं एजेंट थ्रू रे से एजेंट कौ कौ कॉलेज एडमिशन करुँचे ताहा फास्ट देखिए से ही कॉलेजेस लिस्ट आप ने एनसीटी आप निजे चेक करेंगे क्या भरोसा करतु ना। ठीक अच्छे। आपण मैंने मत मेसेज करेंगे सर आप चेक करूँ ना मो ऊपर भी भरोसा करतु ना निजे चेक करूँ केमी चेक करेंगे ना आमर एनसीटी वेबसाइट अच्छी मुझे अलरेडी वीडियो देती आप सर्च करूँ आप यूट्यूब सर्च करेंगे हाउ टू चेक एनसीटी अपडेटेड लिस्ट कि हाउ टू चेक एनसीटी सर्टिफिकेट जहाँ भी मैंने सर्च करेंगे वीडियो आप पाइज। ठीक है। से वीडियो में कही केमती आप चेक करेंगे जो कॉलेजेस आपंकर एजेंट एडमिशन करोगे से कॉलेजेस से देखो एनसीटी रे गोटे रेकग्नाइज लिस्ट अच्छी गोटे डी रेकग्नाइज लिस्ट अच्छी। ठीक अच्छे। जो कॉलेजेस रेकग्नाइजेशन लिस्ट अच्छा से कॉलेज आप बीएड करेंगे। ठीक अच्छे। जेकोसी कॉलेज हो और जो कॉलेजेस माने डी रेकग्नाइज लिस्ट अच्छा से कॉलेज बिल्कुल बीएड करेंगे जदि आप एडमिशन कर 2025-27 बैच आपंकर जो कॉलेज एडमिशन है से कॉलेज जब 2025-26 ईयर माने एकेडमिक ईयर सी एनसीटी माने अपडेट ना नेक्स्ट ईयर अपडेट होती तो आप 110% आप माने बीएड इनवैलिड हो कहीं एडमिशन ईयर एनसीटी चेक करा जाए ना कि आप सेकेंड ईयर एडमिशन ईयर जो एनसीटी रोचे सेकेंड ईयर नथिले से आपंकर माने सेमिति से रिजेक्ट करा जाए हो किंतु आपंकर एडमिशन ईयर जब न था तो सेटा तो निहाती रिजेक्ट है ना। आपण मैंने जो मैंने बीएड कर सब डॉक्यूमेंट आप चेक करेंगे जो मैंने नुआ से मैंने निहाती सब ध्यान रखिए। ठीक अच्छे। पैसा खर्च करुँच सब करुँच आउरी जाइए एग्जाम देवे जदि लास्ट मोमेंट आप सर्टिफिकेट किसी इश्यू थाए तो निहाती आपंकर बीएड रो वैल्यू रही पैसा तो जीव आप टाइम भी जीव सब जीव। ठीक अच्छे।
ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ଏମିତି ହେଲାନି କି ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଇଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ ହେବ ତ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଇଡ଼ି ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜବ୍ ପାଉଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ ହେବ, କିଛି ଯଦି ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସେ କିମ୍ବା କିଛି ଯଦି ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ବ୍ୟାନ୍ କରନ୍ତି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଏଡ଼୍, ଦେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କରୁଛନ୍ତି ତ ସଠିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସଠିକ୍ କଲେଜରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟା ବି ଯିବନି, ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ଟା ବି ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ସବୁ ବେଟର୍ ମିଳିବ ନା, ଠିକ୍ଠାକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ। କାହିଁକି ଏସବୁ ହେଉଛି? ଆଉ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଇଡ଼ି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ଆମ ଏଜେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ କରିଛି ସେହି କଲେଜର, ମାନେ ସେହି କଲେଜରେ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ଆମଠୁ ମୋଷ୍ଟ 5ରୁ 6 ବର୍ଷ ସିନିୟର ହେବେ। ତ ସିଏ ବି ସେହି କଲେଜରେ ବିଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ LTI DVରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ RST ଏବେ ସେହି କଲେଜରେ କରୁଥିବା ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ RSTରେ ଏବେ ଜବ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, 2023ରେ। ଆମର ବି ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିନି, ତାହା ଆସିଗଲେ ଆମର ବି ସବୁ ଓକେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଚେକ୍ କରିବେ, ଖାଲି ଏମିତି ନୁହଁ ପୁରୁଣା NCT ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣାଟା ମିଳୁଛି ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜର ସି ସିଗ୍ନେଚର୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଖାଲି NCT ଥିଲେ ବି ହେବନି, ଆପଣ NCT ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବେ, ମାନେ କେଉଁ ଇୟର୍ରୁ ତାହାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ମିଳିଛି କିମ୍ବା ଡିରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏସବୁ ଚେକ୍ କରିବାଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା। ଆପଣମାନେ ବିଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଚେକ୍ କରିକି ଦେବ? ଆପଣମାନେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସାର୍ ଅମୁକ କଲେଜର NCT ଅଛି କି ନା ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଚେକ୍ କରିବି? ଆପଣମାନେ ବିଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ବିଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେନି? ମୁଁ ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମୁଁ ତ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇଛି ନା, ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁ କଲେଜ NCT ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, କେଉଁ କଲେଜ ନାହିଁ, କେଉଁ କଲେଜରୁ କଟାଯାଇଛି NCT। ତ ଏତିକି ଯଦି ନ କରିପାରିବେ ଦେନ୍ ବିଏଡ଼୍ କରିକି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ବିଏଡ଼୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଫାଇଦା ହେବନି। ଏତିକି କାମ ତ କରିବେ ନା, ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କୁହାହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ପୁରା ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହନ୍ତି 5 ବର୍ଷର, ଯାହା ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରିକି ସବୁ ଶିଖାଇଦେବି। ଯାହା ବତଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ଏଥିରେ। ଖାଲି ତ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ, ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରିବେ, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି ନା। ଆନ୍ଧ୍ର ବିଇଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଏମିତି ମେସେଜ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ କରୁନି। ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ମାନେ ବିଷୟଟା ଲାଗୁଛି ନା ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିବ, ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଖାଇକି କି କାମ କହୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମୋତେ ଖାଇକି ଏସବୁ କିଛି କାମ ଅଛି? ମୁଁ ବି ଆନ୍ଧ୍ର ବିଇଡ଼ି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ବି ଆନ୍ଧ୍ର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ଦେଇପାରିବି। ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଏସବୁ କରୁନି ନା, ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଇଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ବିଏଡ଼୍ଟା ସାରିକି ଆସନ୍ତୁ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଏଡ଼୍ଟା ସେମାନେ ସାରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଦେନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ତ ତାପରେ ନା, ପୋଷ୍ଟରେ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଫିଲିମ୍ସ ହେଉଛି, ମେନ୍ସ ହେଉଛି, ଆପଣ ନିଜେ କେଉଁ ଲେଭେଲର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ କମ୍ପିଟିସନ୍। ବିଏଡ଼୍ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଇଡ଼ି କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ନୁହଁ। ବିଏଡ଼୍ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଆସିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ବି କୁହେ ସବୁ ଜେନୁଇନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍, ଆଉ ଏମିତି ନୁହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛି। ଫଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବାର ଥିଲେ ତ କେବେଠୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ସାର୍ ଆମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ନାମ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ସାର୍ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସହିତ ଆପଣ ମିଶିକି କାମ କରନ୍ତୁ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କାମ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି କରୁନି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟ୍ରଷ୍ଟଟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କହୁନି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୋ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହା ବି କହୁଛି ସବୁ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍, କିଛି ଆପଣମାନେ ଫଲ୍ସ ପାଇବେନି। ଯାହା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଟର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନିଲେ ମାନିବେ, ନ ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ, ବେଶୀ କହିବିନି କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟା ଲେନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ହିଁ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛି ସବୁ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆମ ସହିତ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ର ବିଇଡ଼ିରେ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ଘଟୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିହାତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରଖୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।